अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम नूरानी कायदे का लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारो पेश बुर्रो ज़ेर बुर्री ज़ा ज़बर ज़ برز حاصاد پیش حصاد زیر صی حصی لام زبر لا حسقي لا صاد دال زبر صد دال زبر دا صد قاف زبر قا صدق عين دال زبر عد دال زبر دا عد دال زبر دا عدد قاف دال زبر قد دال زبر دا قد را زبر قدر كاف ذال زبر كذال زبر ذا كذ با زبر با كذب نون عين زبر نع عين زبر ع نع ميم زبر ما نعم يا زبر يا ضاد نون پیش زن نون پیش نو يظن يا زبر يا حاضاد پیش حز ضاد پیش زو يحز جيم نون زبر جن نون زبر ن جن تادو زير تن جنة ذا را زبر ذر را زبر ذر تادو زير تن ذرة قاف واو پیش قوة زبر و قوة تادو زير تن قوة سين عين پیش سع عين زير سعي رات زبرت سعيرت قاف دال زبر قد دال زبر ذا قد ميم تا زبر مت قدمت صدق الله العظيم.